Ayun na, start of first quarter. Team Kimbangan Boys against Team Swart. Okay. Okay ka naman eh. Okay na tayo doon. Wala nang intro. Commercial diretso. Let's go! At pasasalamatan at suportahan muna natin ang ating sponsor, ang Kalye Apparel. Alright. For order, kindly contact Mr. Allen Sumugat to his FB Messenger or to his mobile number 9729-2915. Kaysa 5 at saka 2. Ayan na, Altia. Ayon kay number 1, JP Harencio. JP Harencio Dumiscarte. Ayan kay Rhodes, anak ni Papa Jack. Pasok. Papa Jack Jr. Ayan na si Balbilin. Do kay naagaw ni anak ni Papa Jack. Counted din ba to sa regular season game? Ito yung matchup nila sa as championship din pre-season. One game lang. Championship din pala to sa sa pre-season na Balbilin? Wala. Pasok. Follow up by anak ni Kim. Kimsan eh. Oy, Altia to JP Harencio. Ayon kay Swart, naagaw ni Kimsan. Anak ni Kim. Anak ni Kim. Ayaw naagaw. Apam, oy. Pasok. Paso ni Jerome. Ano nangyari? Tay si Apam na injured na naman. Biglang nahilo yan pare. Biglang nahilo. Nahilo yan? Hindi, paapa yan. Pag-ikot niya eh. Hindi yung ulo, Nampas ang ulo. Nandilim yung paningin. Stay mo ba yan? Ayun na, agaw ni Sano. Still. By Sano. Jerome. Ayun kay Kimsan. Wala. Sano pa rin. Jerome. Pasok. 2 points. Ayun na kay Rhodes. Ayun kay Swart. Wala. Oy. Ang ganda nun ah. Traveling tayo. Tinawagang traveling. Nakita ni Ref Jerry. Nag-download na ako Popsville ng may... Meron na? May... Pero siya? Pre siya. Pero titingin ka muna ng advertisement na 1 minute yata o 30 seconds. Pero ayos na eh. Pero one time lang? One time lang. Pero every magagamit ka, tingin ka muna. Pero ayos. Okay, 30 seconds lang. Mga 26 ganun. Balbilin. Ayon ka Marlak. Balbilin ulit. Ayan na. Ayon kay Sano Jerome. Oy! Sano Jerome, ginugulo. Sano, pull up. Wala. Oy, rebound by John L. Ayan na, turnover by John L. Ayan na kay Balbel. Pumukol. Wala. Ayan na si Altia. Ayon kay JP Harencio. Oy, ginugulo, naagaw ni Apam to Sano. Ay, grabe, mga Sano. Sano to Sano. Grabe. Sano to Sano. Tumawa si Rom. Natawa si Rom mo. Sano to Sano. Wala pang sakit sa tuhod. Ayan, Balbel to anak ni Kim. Wala. Sano Jerome. Rebound ni Sano Jerome. Oy, Apam. Wala. Grabe yung... Ayan na si JP Harencio to ka Altia. Dumiscarte. Ayon kay anak ni Papa Jack. Rhodes to, ang ganda nun. John L. Last touch si John L. Ayan na si Balbel. Marlak to Apam. Uy, grabe yung ikot ni Apam Nahihilo. Kaya ka mahilo eh. Marcy. 360. 360. Ayan na si Altia to JP Harencio. Kay John L. Altia to
Anak ni Papa Jack. Oy, rebound by Marlak. Marlak to Apam. Ayan na kay Sano, grabe yun. Grabe talagang mga Sano. Technically short, tatlong number. Oy, grabe yun. Oy, nabitawan ni Apam. Beef. Ayan na, pumukol. Oy, pasok. Foul by Kim San, anak ni Kim. Foul. Josep 30. Ayun na, last throw. Bonus shot by Altia. Shoot ba? Oh, 3 points yun. 4 points pala yan. Oh, pasok. Number Sarmenta 22. Ayun na si George Trigan. Oh, ayan na ang championship experience to Sip Curry. Pumukol pero wala. Rebound by Altia. Altia to Mario. Oy, pumasok na pala si Super Mario Bros. Ayan ka. Ayan na, Altia, pumukol, wala. Rebound by John L. Oy, padjak mo na yan! Rebound by Super Mario. Hindi ba yung Tetris? Ayan na. Nico Bawa, ayan na. Nico Bawa. Ayan na, pasok. Nico 79. 2 points. 2 points by long hair Nico. Ayan na, Super Mario Bros. Pinasa ni JP Harincio. To Papa Jack, gipadjak, pero wala. Super Mario, pasok. Super Mario. Tedet. Sa ilalim daw. Ayan na si George Trigan. Super Mario. George Trigan, ayon kay Nico Bawa, ayon kay Alipik. To Nico Bawa. Ayan na, Nico Bawa, pasok. Tawa. Grabe. Gingay. Ayan na, Hoxon. Ayun na kay Padjak mo na yan. Ayun na, GP Harincio. Oy, alis kayo dyan. Ayun na, Altia. Pull up. Wala, kulang. Shot clock tayo, shot clock. Kibuloy daw si Papa Jack. Si Padjak kibuloy. Ayan na si George Trigan. Wala. Rebound by Altia. Altia may hawak ng bola. Pinasa to sino? Oy, Janel, nabutas ang kamay. Ayan na, George Trigan. Acting sa Viva Max. Ayan na. Oh, Sip Curry. Ringless by Sip Curry. Ringless by Sip Curry. Altia pumukol. Wala. Rebound by Championship experience. Raul, ano sa Raul? Si Championship experience yun. Hoxon. Oy, rebound by Janel. Jan Lapos. Pasok by Janel. Ayun na si Nico Bawa. Ayun kay Alipik. Ayun na, Nico, oy daw, ginugulo. Ayon kay George. So, ayun na. Oy, naagaw. Ayun na kay George Trigan. Shot clock, oy. Wala. Oy, kuha kay Mario. Super Mario Bros. Dami na rebound ni Mario. 4 na. 2 at saka 5. Sa harap 2. Buisit. Altia, pumukol. Pero wala. Rebound by Championship experience. Oy. Muntika nang oy. Ayan na. Ayan na, Altia. To Padjak, gipadjak nga, pero wala. Nice Padjak. Ayun na si George Trigan. Naghahanap ng Viva Max. Nico Bawa. Oy. Ayan na, George Trigan. To Alipik. Oy! Kung mamalasin ka man, Alipik. Ayan na, Super Mario. Hoy, grabe! Pabigla-bigla! Ayan na, Hoxon. Wala, talagang malas na. Grabe si Championship experience. Nico Bawa. Wala. Rebound by George Trigan. Kuha pang George Trigan, no? Ayon kay Sip Curry. To George Trigan, pumukol ng 3, pero wala. Okay, go! Hoxon to Altia. Oy! Oy, bol. Oy, nagaw! Ayun na. Super Mario Bros. Pasok by Super Mario. Gibay.
Uy, grabe, tinira doon Muntikan pa. Muntikan pa pumasok. 14 team, Kembangan. 16 dia, pre. Kaya score dia, pre. Now, first quarter, ang score natin ay 16-14 po, lamang ng swart ng dalawa. Alright. Okay, start of second quarter. Super Mario. Ayun na, ayon kay Swart. Swart, ayon na kay Super Mario. Pasok by Super Mario. Grabe, Super Mario. Ayan na si Balbil. Balbil? Uy, grabe si Balbil. Balbil! Oy daw, sinipa. Let go na lang sana yun, no? Siya nga yung sumipa, no? Okay, first throw by Balbil. Pasok. Okay, last throw by Balbil. Pasok. Ayun na, Super Mario. Tupadjak, gipadjak. Wala. Oy, agawan. Jambol tayo. Jambol sa purple tayo sa sunod. Jambol tawag nito eh. Jambol si kulang tawag. Rebound si Marcy. Rebound. Ayun na si Sano. Sano, pull up. Wala. Ay, grabe yun. Super Mario. Paul Jerome. Tinawagan si Sano. Paul by Sano, Jerome. Paul ka! Stepping daw yun. Wala jambol. Wala. Sabi kasi nito, yung iba, padjak mo na yan! Padjak yan! Eng. Ayan na si, Apam. Grabe si Apam. Apam, ayan na si Sano. Sano, foul tayo si Mario. Baba daw sabi ni Tam Anjiri. Okay, ayun na, Sano to Balbil. Oy, foul si Sano Rhodes. 22. Sano Rhodes, ang anak ni Papa Rodilio. Ayun na, Balbil to Sano to agaw ka dyan Janel. Ayan na kay Super Mario Bros. Super Mario, foul. Oy, grabe, nag-swimming si nag-swimming si Super Mario Bros. 2 shots by Super Mario. Pasok. Sabi third na. Hindi si Nico pasok. Time out. Time out. Paul doon. Tsaka to. Paul si kanina pa. Dili ganina, katong ganina. Ayan na si Balbilin. Ilalim Daniel inside. Marlak. Oy, foul by Mr. Swart. 108. 2 shots by Marlak. Pasok. Tamot kayo, dami. Pwede lang. Ayan na. Kay isa lang pare. Wala. Rebound by Sano pa rin, no? Uy, grabe yun. Oy, anak ni Kim, ito Balbil to Marlak. Uy, sumubra. Ayun na si Oy, si Papa Jack. Hinampas ni Papa Jack sa likod. Malis na pala sa Labredia. Oo. Si Pajak. Oo nga. Sinong Si Kim-san. Kimsan. Oy, doon na pala. Technical tayo. Sino? Tuting. Bal, oy. So, kung sino pas- Tuting. No, tuting na. Tuting. Kasi serious Nakatira foul ba yan? siya. Ganon, foul tayo. Personal foul yun. Third na. Oo. Tatlo na si Balbil. Tama ba? Third team foul ba yan? Alin? Third foul na ba? Apat na. Third foul na, no? Apat na yung purple. Apat yung purple. Hindi ko alam kung Pasok. 24. Tama ba? 24. Counted yun. Oo, kung pag ano yun, regular foul. Ayun na, Swart. Wala, rebound by Bal. Apam. Uy, grabe yun si Apam. Ayun kay Balbil. Ay, grabe yung Little Swart. Oh, grabe, ganado. Balbil! Ayun na, ginalit nyo yan eh. Ayun na. Ayun na kay Marlak. Pasok. Marcy. Grabe si Marlak. Ang laki. Ang lakas. Malinis lang. Sab. Sab ka. Di. Palit yan pag 5 Oo, minutes. palit. Ang dalawa na naman yung sasabi. Palit mo ka. Kabila, palit. Palit mo ka.
29 foul. Ayun na. Isang game lang yata. Oh, ayan na, pasok. Ah, wala, sablay. Sablay, no? Sablay. Sablay. Wala. Ayan na kay Swart. Last throw. Pasok. Ayun na. Muntika ng maagaw. Ayun kay Nico. To George. George bumukol. Pasok. Benji ba yun? 3 points. Dami na palang ano yan. Ayun na si Mario to Altia. Altia to Super Mario. Ayun kay Hoxon. JP Harencio pull up. Wala. Talagang wala na tong. Ayan na kay championship experience. Sa'yo na yan. Sa'yo na yan championship experience. Penalty na. Number 1 foul. Death penalty na po tayo. 2 shots by championship experience. Pasok. May kadjun pang Nakita si Jerry eh. Tawagan ko. Sabi niya hindi ako magbayad ng kuta o ng renta. Ayan na si championship experience. Pasok. Ayan na si Super Mario Bros. Ayon kay Altia. Ayon kay Hoxon. Pumukol. Ay, akala ko wala pa rin. Nico Bawa. Ayon kay championship experience. Ayon kay Nico. Hop, pinilit. Pasok by Nico Bawa. Altia. Ayun na, dumiskarte. Oy daw, wala. Akala ko pasok. Championship experience na naman, no? Oy, ayun na si Nico Bawa. Oy, pilit. Rebound Mario. Ayun na kay JP Harencio. Ayon kay Altia, pumukol ng 3. Wala. Oy! Hinawi ni George Trigan. 33. George. Wala pa daw. Ayun na kay Rhodes. Pasok sa ilalim daw. Sa ilalim siya. Ay, ganda nung pasok by Super Mario Bros. Ayan na si Nico Bawa. Ayan na. Oy, George Trigan pumukol. Wala. Oy, kuha ni George Trigan. To Nico Bawa. Foul si wala daw. Marunong ka na magwala, ha? Wala. Anong 8-1? Si Myanmar boy marunong na, si Wamamis. Mayamis. Daniel, tatlo. Marunong na magwala ang taga Wamamis. Tatlo. Wala by Nico. Okay, last throw by Nico Bawa. Wala, pasok ang last. Ayan na GP Harencio. Oy, dumiskarte. Ayan kay Laundy to Altia. Dumiskarte. Wala. Kuha ni Nico Bawa. Oy, naiwan. Ayon kay Alipik. Ayan na. Sino? Oh, hindi pa. Oy, ayun na. Dalawa sila. Last touch. Okay, ayan na. Alipik. Bigay mo kay Alipik. Hindi binigay eh. Offensive si Alipik. Sino? Ryan? Ryan. Dapat ano yun? Ano yun? Limahan? Warning. Akala mo limahan? Wala referee? Team foul. Oh, ayun na si 22, Sano Rhodes. Anong kay Little Swart? Oh, grabe yun. Anong gimme? Sa kanya yan eh. Ayan na, Nico Bawa. Ang ganda ng laban, no? Lamang ng 3 ang Team Swart. Team Luto lang. Grabe si Nico Bawa, oh. Nico Bawa. Ayun kay, naagaw sana. Oy, okay pa, good pa, oh. Kuha ni Little Swart. Ayun na, Mario. Ayun kay Altia. And of second quarter, ang score po natin ay 29-32. Lamang ng 3 ang Team Swart against Kimbangan Boys. Alright. Wally Baliola is here. Kaway, Wally. Kaway. Okay, start of third quarter.
Ay, si Alipik. Uy, si ano pala, Apam. Foul si John L. John Lapos. John Lloyd. Ayun na si Sano. To Nico Bawa. Ayun kay Marlak. Ayun kay Apam. Apam. Oy daw, pasok. Katuhog. Ayan na, isa na lang ang lamang. Natamaan si John L. Si Mariata nagpasa. Ayan na, ginugulo. Ayun kay Altia, pumukol lang 3 si Altia. Wala. Uy, Sano. Sano, ayan na si Sano. Sano. Ayan na. Sano to Apam. Apam, uy, grabe yun. Trouble yan kay Jerry. Hindi pwede ni Jerry yan. Ha, trademark cool ni Jerry yan. Maraming galaw-galaw. Oo. Ayan na si Super Mario Bros. Super Mario Bros. Tetetet. Op. Ayun na, John L mo. Hindi pinasohan si John L. Papa Jack. Ayan na. Sino yan? Ayun na si JP. JP Harencio. Agaw ni Sano yan. Ayun na, Sano. Ayun na, ano na oh. Ayun na kay Nico Bawa. Wala ni lumabas pa oh. Altia. Altia, ganda nung dribbling skills ni Altia. Kay Papa Jack. Ipa-Jack mo na yan! Wala. Rebound by Nico Bawa. Ayun kay Sano. Sano. Uy, binitbit. Ayan, haras. Ayun na kay Altia. Altia. Dumiskarte. Wala, dumiritso. Ayun na. Uy, backing yun ah. Backing yun Rip. Parang backing yun, Rip ah. Ayun na kay JP. Sam. Okay, Sam. Sige, opo dyan, opo. Parang backing yun, doon na yun si ano di ba? Di galing pa si... Galit na Super Mario. Ayun na si Altia. Imbis na mag-MVP Super Mario eh. Altia, pumukol. Wala. Rebound by Marlak. Ayan na. Oy, kay Nico. Maagaw kaya? Agaw ni Mario. Oy, Sano. Kuha pa ni Sano. Sano Jerome. Uy, ang ganda nung pasa to Apam. Time out ang purple. Technical mo ng imuha. Technical mo na imuha. Okay, back to the ball game. Ayan na, Altia to Rhodes. Kay Altia. Ayun, lapin na kunti daw. Ayan na si Rhodes. Uy, grabe yung hampas ni Balbil ah. Grabe yun. Oy! Ayun na, rebound by Marlak to Balbil. Grabe si Balbil. Ayun kay Kim San, anak ni Kim. Pull up by anak ni Kim. Wala, ay tulak ni Mr. JP Hoxon. Ayan na. Apa mo, grabe, kinuha. Ayan na, Balbil. To, uy, ganda ng pasa. No? Apam, pasok by Apam. Ayan na, JP Hoxon. Oy, naagaw ni Balbil. Oy, naagaw ni Altia. Sayang ni, John L. Bigyan nyo ng screen. Ayan na, Altia pumukol, pero wala. Rebound by Rhodes. Grabe yun. Ayon kay Hoxon. Pumukol lang 3. Pasok! Nakapasok din. Ayan na kay Sano. Perimeter, wala. Rebound by Kim San. Anak ni Kim, oy, grabe yun. Ayan na si Rhodes. Pero mga Sano to. Ayan, bigay. Oy, binigay ni championship. Sub tayo, rep. Ayun na si Balbil. Kimsan, anak ni San. Anak na ka. Oy, Sano Jerome, hinanap si Balbil. Ganda nung pagka-fiki. Oy, rebound by Sano Jerome, grabe talagang. Oy, ganda ng pasahan, no? Oy, Kim San, anak ni Kim. Ay, wala, rebound by Altia. Grabe si Altia. Harap sa kanan. Ang-aquarium. Doon pala sa isdaan. Oy, tira ka dyan, El. Kasali ka dyan eh. Ayun na kay Hoxon. Bang, bang. Time out, stop. Okay. Rebound, ball. Ayun na kay, oy, ang ganda nun kay Sano, pasok. Jerome, 2 points. Pass by 16. Rep sub tayo pag, dead ball. Ayan na, kay Altia.
Lapitan mo lang daw. Altia. Altia, pull up. Wala. Ayan na, GM to Balbel. Balbel, Len, Balbel, Len to Kimsan. Anak ni Kim, balik. Balbel. Balbel. Uy, ganda nun ni Balbel. Classic na move niya yun. Classic mo, oh. Move niya yun talaga. Ayan kay Altia. Altia. Uy, grabe yun. Balik, balik. Pwesto. Ayan kay Mr. Hoxon. Hoxon to Janel. Janel to points by Janel. Oy, agaw by Super Mario. Oy, wala, sayang yun. Tiningnan. May steal. Time out? Time out daw, White. Oh. Ayan na. Ayan na, ayan na. Nagkanguhal na, nagkanguhal. Nasapid na mga dila. Rep. Ayan na si Sano. 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 Diretso. Foul tayo. Foul si Balbel. Warning by Balbel. Time out, White. Time out, White. Warning na si Balbel. Warning for fouled out. Ayan na. Back to the ball game. Ayan na kay Altia. Sir, ka-time out ang third quarter. Di, duha. Di, actually, second half tulo na. Foul tayo. Second half, Baba, tawag baba. naman sila og isa. Duha na lang. Foul lang sa fourth quarter. Okay, ayan na. Super Mario. Pumukol na block. Rebound Marcy. Marlak. Marlak to Balbel. Balbel. Diretso ko yan. Ayan na, Balbel dumiskarte. Oy daw. Rebound by Nico Bawa. Foul by Janel. Number 7. Paul, pwede dito ka, ha? Matakpan kami, dito lang na. Ayan. Sige, ano ka na dito? Okay, yan, ganyan mo. Thank you, Paul. Iiwan na tayo nito ni Paul eh. Mag-Australia na to eh. Para maganda sa camera. Ayan na, Nico Bawa. Nico Bawa. Pasok. 1 point. 7 na ang kalamangan ng Kimbangan Boys. Ayan na, Nico Bawa. Pasok. Tanggol. Ayun na si... Ano ba natin imbangan? Oo, natalo tayo nung... Ay, yung ulang din ngayon? Madulas yun, tapos ano... Galing ni Chip. Mulan. Oo, Mulan. Hoxon ulit. Pasok by Hoxon. Anin. Ayan na. Ayan na si Marlak. Marlak. Pasok by Marlak. Uy, muntika na. Alvarado yun Alvarado. George Alvarado. Ayan na, pumukol si Altia. Pasok. Patay na Naka kayo. Ayan naka na. ano na. Ayan na. Nakabutas na si Altia, oh. Okay, si Balbel. Balbel, hinanap si Marlak. Uy, muntika na. Uy, grabe yun. Grabe yung hustle play. Grabe yung hustle play ni Mario. Last touch. White ball. Ayan na. Muntikan, grabe to hustle play talaga ni Super Mario. Ayan na, Nico Bawa. Wala. Rebound by, uy, tinapik. Ayan na, Marlak. Pasok by Marlak. Tapos hindi ko. Ano daw ang bola? Hold the ball. Hold ang bola. Kamoto ng ulo. Uy, grabe, oh. Ayan na si Marlak. Oh, ito, grabe. Grabe si Sip Curry. Ayan na si Nico Bawa. Nico, ang ganda nun. Pero naagaw ni Super Mario. Ayan na si Altia. Altia na yan, oh. Pasok. Oh, ayan na. Ayan na si Balbel. Balbel, matapos kaya ni Balbel ang fourth quarter. Foul si 14, Pajak. Pajak. Sub tayo, rep. Sub tayo. Warning for death penalty. Balbel. Wala. Okay, last throw by Balbel. Pasok. Ayan na si Altia. Altia, pumukol. Ayan na. Pero wala. Nice defense. Nice defense by Balbel. Len. Tingin ko hindi to matatapos ang game ni Balbel. Man-fouled out to. Oy, Nico Bawa. Pasok by Nico Bawa. O, bigyan na. Pag ganun, assist yun. Assist yun. Pag dire-diretso, assist yun, pre. Assist yun. Nakailang dribble ba si Nico? Dalawa, Hindi, isa. assist yun. Kahit ganun na ano. Basta, Ganun ba? Oo. Tingnan mo sa NBA, pre. Mag-NBA lang tayo na ano. Assist yun eh. Assist nga yun kahit dito yan, ano, ganyan lang. Bigyan natin Assist si yun. Bal. Bigay mo. Oh. Di, dribble. Right. Basta mapasok niya, diretso lang. Basta naka, ano ba? Nakatatlong Naka dribble ISO. Hindi, nga. Assist pa rin yun. Sige.
Pagbibigyan kita ngayon. Pasok by Mr. Mayamis. Based on championship. Mayamis. Yan na. Pasok by Mayamis. Smart. Galing Myanmar boy. Ang mga tao sa Myanmar ay Raul, ang mga tao sa Myanmar ay Matamis. Mayamis. Ayan na si Balbilin. Matapos kaya niya ang laro. Ay, grabe si Balbil. Magandang depensa. 2 points by... Sino yung napal kanina? Guwapa daw nga dipinsa. Ayaw na. Iba lagi. Oo. Puro clearing natin siya. Oy, rebound by Nico Bawa. Oy, agaw ni ano. Uy, muntika na yung mga ano si Balbil ah. Paul yun na ano, sipa. Ayan. Graduate kaya to? Muntika ng aggressive pa rin, no? Super Mario. Super Mario! Pasok by Super Mario. Tititit. Balbil. 4, 3, Ayan na. Nico Bawa. Wala. End of third quarter. Ang score po natin ay 54-48. Anim po ang kalamangan ng Kimbangan Boys against Swart. Okay, start of fourth quarter. Ayan na, magkaalaman na to. Super Mario Bros. Ayon kay Mr. Swart. Ito kay Super Mario. sige mo. Ayon kay Altia. Screenan mo. Altia, Popol. Wala. Uy, grabe si Super Mario. Bakit pukul na naman? Oy, ayan na, Altia, wala na. Wala. Rebound by Swart. Swart. Uy, foul yun, foul. Foul si Championship Experience. Oh, 22. Foul. Foul by Championship Experience. 2 shots. Kasab ka? Tumabi ka. Tumabi ka dyan. Huwag ka dyan. Okay, Swart. Wala. Okay, last throw by Mayamis. Rebound by Sano. Oy, grabe yun si Sano. Sano, ayan na. Ayun, ganda no ni Paul George. Pasok by Paul George. George, 2 Ayun points. na kay Altia. Uy, grabe. 5 na kaagad yung bumaba ng puti, oh. Sipag nila eh. Parang naka-Red Bull lahat. GP. Ayun na kay Super Mario to JP Harincio. Uy, naagaw ka ni Sano. Grabe yung Sano. Uy, nagagawan pa. Go! Oh! Uy, galing labas. Nasa labas. Galing sa labas. Oo. Tapos kinuha yung bola, Paps. Galing sa labas. Lumabas yung paa mo. Hindi, sapatos lumabas. Sapatos. Hindi pa sapatos. Tama yun, hindi pa Tama, hindi na-establish. naman paa, sapatos. Hindi pa na-establish eh. Oh, establish mo na bago kuha ng bola. Ayan na. Oy, grabe yun si Rhodes. Ayan na kay Sano. Sano Jerome. Ayon kay anak ni Kim. Pasok by anak ni Kim. Ano, sa kanan or sa kaliwa? Mayroon ba Kim Daughter? Ayun na. Sabi, charap. Oh, ayan na. Si Sarap Rhodes, daw, sarap. Sano. Ang ganda nun to Super Mario. Uy, grabe yun. Uy. Ginugulo. Grabe, nag-swimming. Wala pa. Nag-swimming na naman si Mario. Ayan si Mario, nag-swimming na naman. Hindi na nakabangon, no? Hindi nakabangon si Mario. Hindi kasama yan doon sa Mario Adventure. Oh, Mario Adventure Oo, ba? may swimming. Dora, Dora. Jerome. 3 seconds na si Apa mo. Ayan na, Jerome. Ginugulo ni Rhodes. To, Apam. Grabe yun, Apam. Altia, foul tayo. 1-6 foul si Apam. Sub tayo. Ayan na. GP Harincio. Ayon kay Rhodes. Rhodes tumira nga. Wala, short. Kimsan. Ayon na. Oy, agaw. Oy, grabe yun si Super Mario. Ayan na. Oy, ganda nung moves ni Jerome. 2 points by Sano Jerome. Ayaw niyang gumalaw. Agaw ka dyan ni Nico Bawa. Ayan na, Nico Bawa. Sa kanya na yan, oh. Pasok by Nico Bawa. Ayan na si Mayamis. Dumiskarte, oy daw. Foul by Championship Experience, 22. 2 shots. Experience. 2 shots by Boy Mayamis. Basel. Okay, 2 shots. Pasok. Upo ka muna dyan. Hindi pa pwede. Saba. Okay, last throw by Mayamis. Pasok. Hindi pwede. Oy, pwede pala.
Sub rep, pwede? Sub. Nico Bawang, sabi ni Brinley. Ayan na si Apam. Apam to Nico Bawang. Nico Bawang. Pasok by Nico Bawang. 3 points. Ayan na. JP Arencio. Bumawi. Pasok by JP Arencio. Kita rin. Ayan na si Balbelen. Balbel to Nico Bawang. Uy, sinagasa si anak ni Papa Jack. 22, anak ni Papa Jack. 2 shots by Nico Bawang. May nagka-tai chi doon, no? Tai Chi. Pasok by Nico Bawang. Pag kumatok yung ganun. Last throw by Nico Bawang. Pasok. Ayun na. Super Mario. Uy, grabe Super Mario. Grabe yun. Gibson. Nico Bawang. Ganda nung dipinsa ni ano. Ayun na, Marlak. Marlak, pasok. Uy, agaw ni Balbil. Ay, agaw rin. Ayun na, Swart. Ayun kay Alison. Alison pumukol. Pasok by Alison. 3 points. 3 points. Ano score? 14 ang lamang? 56 dyan? Tingnan mo yung score. 69. Tama dito. Ate, sa'yo. Oy, 3 seconds. Tama yan. 56 plus 1. Ayan na si Altia. Ibigyan nyo ng screen. Grabe. Altia to JP Arencio. Wala. Rebound by Marlak. Pass the ball daw Daniel, sabi ni Super Mario. Ayan na si Balbel toy. Munti ka na, last touch by Mr. Huxon. Ang kapatid ni Edgar Huxon. Agaw ka dyan ni Super Mario dyan. Super Mario. Uy, grabe yun. Grabe Super Mario. Umupo sa iri. Uy, munti ka na. Ayan na kay Marlak. Oy daw. Balbelen. Classic. Wala. Rebound by Mr. Arencio. Ayon na kay Mario. Uy, grabe yun. Time out. White. Time out. Kinabahan na po ang White. Okay, Nico Bawang to Sano Jerome. Dumiskarte. Pasok by Sano Jerome. Grabe si Sano Jerome. Ayan na si Super Mario Bros. Sa'yo daw, JP daw sa'yo. Ayon kay Altia pumukol. Wala. Ayan, kuha ni Apam. Rebound ni ayon kay Sano pumukol. Pasok by Sano. Ayan na si Altia. Oy daw. Uy, grabe yun. Oy, ayan na si Marlak kuha. Si Altia hindi na nakabarog. Surrender na, wala ng hangin. Sano Jerome, wala. Tayo, di pa tayo mo po. Oo nga. Oy, wala. Oy, si Apami. Oy, ano na? Jerome. Si Italiano. ayan na. Sano Jerome. Ayun na kay Nico Bawang. Oy, kuha ni. Oy, Sano pa rin. Grabe. Oy, nag-swimming na naman. Sabay kami ni Vernon Leo. Ayun na, Jerome to Apami to Windili. Paul si Swart. Mayamis. Paul si Mayamis. Hindi pa. Ilan pa si Swart? Ilan? Swart, 4. 4 pa lang, warning pa lang. Ayan na. Sarminta, wala. Oo nga, wala. Ayan na, championship experience. Whoop, championship. Pasok by championship experience. Ayan na, Altia. Ginugulo. Ayan na, Altia. Ayon kay JP Arencio. Dumiskarte. Wala. Ayan na, kuha pa rin. Last touch si Apami.
Ayun na kay Altia. Pupukol na kaagad yan. Yan oh. Wala. Oy, grabe. Grabe yung si Swart oh. Mayamis. Mayamis. Oy, kuha. Oy, purple pa rin oh. Ayun na. Kay Mario daw. Uy, agaw ka dyan ni Jerome. Munti ka na oh. Ayun na. Ayun na kay Harencio. GP Harencio. GP Harencio. Uy, naagaw. Apam. Uy, agaw ni Mario. Uy. Nag-swimming na naman. Uy, tumalbo ka sapatos. Ayun na kay Sano. Uy, alis dyan, Raul. Wala na tayo dito, Raul. Time out, purple. Out, no shoes. Tumalbog ang sapatos ni Super Mario Bros. Ano? Grabe si Super Mario, nagpaa na lang. Tinapol, nakasale yan eh. 30% plus 40% pa. Wala na. Mga sniper na. Ayan na. Rhodes. Ayun kay ano. Ayan na. Papa Jack, Sniper Boy. Ayan na, Altia. Ayan na. Altia, ganda nun. Pero wala. Rebound by championship experience to Balbil. Oy! Turnover po tayo si Balbilin. Ayun na si anak ni Papa Jack na si Rhodes. To Papa Rodel. Rhodes to isa eh. Father and son. Ganda nun. To Janel. 2 points by Janel. Ayun na si Balbil. To George Regan to anak ni Kim. Pull up. Kimson. Wala. Oy, ana si Sip Kare, ginardyahan ni Papa Jack. To Balbil tumira ng 3. Wala. Rebound by Altia. Altia to Rhodes. Ay, mawagtang ka dyan. Oy, foul si... Oy, basket tayo. Foul si George Trigan. In one. Warning for death penalty. Oy, grabe yun si Rhodes. Ay, double yun oh. Ayan na si Romnick. Ayan na si Balbil to anak ni Kim. Ayun na kay Sip Kare. Pasok by Sip Kare. Isa pa daw ganon. Ayan na si Rhodes to Littles. Mayamis. Wala talaga si Mayamis. Papa Jack. Oy, grabe! Ginanyan yung mukha ni... Hindi nyo na nakita, crossover eh. Oy, grabe, Papa Jack, rebound pa. O, ayan na. 3 points. 3 points na yan si Sip Kare. Grabe, Sip Kare. Oy. Janel, rebound by Janel. Altia, pumukol lang 3. Pasok! Ayan na si, ayan na si George Trigan Jr. And ang fourth quarter, ang score po natin ay 78-67. 11 po ang kalamangan ng Team Kimbangan against Little Swart. Alright, kamay. Congratulations, Kimbangan boys. Alright. Okay. Okay, ito yung ano natin. Ito yung committee natin. Si Ampong at saka si Popswill. Si Wilson. Ito ang anak ni Will. Wilson. Ito yung mga committee natin. Kaway. Alright. Uy, ito si Wally Bayola. Yan oh. Grabe oh. Alright.